अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं? इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे, मैं आज वीडियो लेके आई हूँ इस चीज़ की कि 5 जानवर जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और इनकी दुआएं के साथ साथ बद्दुआएं भी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये जानवर कौन हैं जिनकी बद्दुआएं और दुआएं फ़ौरन कबूल कर लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो नाज़रीन इकराम वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं नाज़रीन इकराम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। नाज़रीन इकराम, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़बर मिली कि किसी ने कुत्ते को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म दे देते, मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। चुनाचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठा हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक तआला की हम्दो सना नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है। बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब नींद से बेदार होता है तो अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा भी सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेज़गारों को देखा जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल होती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो इसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया था जिससे वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नाज़रीन इकराम, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया भी एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 300 खसूसियात बयान फरमाई। एक तो ये कि चिड़िया सुबह सवेरे उठती है और ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करती है। चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है जिसमें ज़र्रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती है, और चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखती है और इनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई ज़िंदगी देगा तो वो खाने पीने का भी बंदोबस्त करेगा, और ये हमारे लिए काफ़ी है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है
اور اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے جس شخص نے بھی تو کتوں کی بددعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین اکرام، کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کے ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں گے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ چیٹیاں بھی انسانوں کی ہی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ چیٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ہی رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو مارنے کی غلطی نہ کریں ناظرین اکرام، کیونکہ یہ وہ جانور ہیں جن کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی۔ تو ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ بھی ان جانوروں کی دعائیں لیں گے اور بد دعائیں نہیں لیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں دوسروں تک بھی ویڈیو شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ حافظ۔